ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। आप मेरे में आपके लिए सुभान अल्लाह। वैसा मौलवी मिलेगा उल्टा बोलेगा। अल्लाह आप लोगों की उम्र में बरकत दे। आपकी तमाम सलाहियतों को अल्लाह कदीम बैठा। आप जो दुआ अल्लाह से मांगते अल्लाह कबूल करे। बस नहीं अस्सलाम अस्सलाम यहाँ पर सुना चलो अल्लाह का जिक्र हुआ, अल्लाह के महबूब का भी जिक्र पढ़ेंगे मेरे साथ। मुस्तफा मुस्तफा मंबउल इस्तिफा सय्यिदुल अंबिया मिशअलुल बिल वफा काना फी अब्दिही लिल यतामा दिफा हन्ना क़ल्बी लहू फदा शौक़न इलैहि लैसा अर्जू सिवा शुर्बतन मिन यदैहि अस्सलातु अलैहि वस्सलामु अलैहि लिसवाइ तक़ा फअता बिन्नक़ा वहदा वजहुहु नैरा मुशरिक़ा कान मिन अफ़्विही हिना हाल लिक़ा क़ाल फलतद्हबू वअन्तुम तुलक़ा। हक़्क़े दिलदार को शाहे अबरार को मेरे सरकार को सबके गम में खार को मेरे सरकार को सबके गम खार को अस्सलाम 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 अस्सलाम। ये दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मुझे बड़ा प्यारा लगा। जब मौलवी साहब ने खुतबा शुरू किया फिर दुरूद पढ़ा तो सारों ने मिलकर पढ़ा। इसलिए तो मुझे बड़ा हैरान किया तो मैंने कहा मैं भी ये करूँ। हमने बहुत सारा तो सीखा है पूरी दुनिया में फैलाएगा। ये जो दुरूद है ना आपने पढ़ा अस्सलाम अस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कहाँ गया? अल्लाह के कुछ फरिश्ते हैं इन्ना लिल्लाहि मलाइका जिनका नाम है सय्याहीन। क्या नाम है? अल्लाह ताला ने उनको एक काम के लिए पैदा किया बस। উনি বলতেছেন যে আমি কথাটা বোঝার বিষয় এটা সবাই স্পষ্ট বুঝতে পারবেন। উনি বলতেছেন যে আমাদের বিরোধটা পাঠ করলাম এই বিরোধটা কোথায় গিয়েছে? এই বিরোধটা হচ্ছে গিয়েছে আমাদের পদস্য এটা উনি বলতেছেন যে আল্লাহ পাক পৃথিবীতে কিছু ফেরেশতা একটা দল ফেরেশতা সৃষ্টি করছে, একটা দল ফেরেশতা সৃষ্টি করছে যাদের নাম হলো সাইয়াহিন। হাদিসের মাধ্যমে আসছে তাদের নাম হলো সাইয়াহিন। তাদের শুধু কাজ একটাই, তাদের কর্তব্য কাজ দায়িত্ব একটাই। और क्या काम है? पूरे आलम में कहीं पे भी ईमान वाला दुरूद शरीफ पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो फरिश्ते ये दुरूद शरीफ लेके सीधा गुंबद खज़रा जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उसको खूबसूरत करते हैं, प्यारा करते हैं। फिर हुजूर की खिदमत में दुरूद पढ़ने वाले के वालिद अबू का नाम लगाकर हुजूर की खिदमत में पेश करते हैं। সেই দলটা সাইয়াহিন ফেরেশতা দলটা তার কাজটা কি? তার পৃথিবীতে
তকদিরে বলতে থাকে, তারা ট্যাকটিক দেখে পৃথিবীতে যে কোন প্রান্তে ইমানওয়ালা বান্দা দুরূদ পাঠ করে, সেই পৃথিবীর সব কোনাকাছে থেকে সেই দুরূদটা কাজ করে, সেখানে সোজা চলে যায় হলো রওজাতুল রিয়াদ। কোথায় যায়? রওজাতুল রিয়াদ। আল্লাহ তাআলা রওজাতুল রিয়াদের জায়গায় যায়, ওখান থেকে হাতে কাছে কিভাবে মানে বুঝতে যে এটা কিন্তু একটা সাজায় বুঝায় সুন্দর করে সুন্দর বানায় আরো সুন্দর করে বোঝায়। আমরা যেভাবে পাঠ করলাম সেভাবে রাখবেন, আরো সুন্দর রূপ দেয়। বলি উদাহরণ দেয় হলো, আমরা বিস্কুটে গেলে বিস্কুটে কিনে 1 কেজি বিস্কুটে কিনি, 1 কেজি বিস্কুটে কিনে চলে যায়, প্যাকেটে করে বক্স করে দিয়ে দেয়। আর যদি বলি যে গিফটের প্যাকেট, গিফটের প্যাকেট করে সুন্দর করে সুতা প্যাঁচা সুন্দর করে একটা কার্ড দেয়, সুন্দর একটা প্যাকেটের মধ্যে দেয়, এটা গিফটের সুন্দর সাজায় মিষ্টি মিষ্টি কিন্তু এটা সুন্দর সাজানো। উনি বললেন যে এইটাকে সুন্দর করে সাজায়, যে পাঠাইছে তার নাম না শুরু, তার পিতা